बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब काबीना में बड़ी तब्दीली। पंजाब के वजीर इत्तलात से फयाजुल हसन चौहान आउट कर दिए गए हैं और फिर दो आशिक अवान ने क्रीज संभाल ली है। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। फयाजुल हसन चौहान के पास महकमा कॉलोनीज की वजारत रहेगी। महर मोहम्मद असलम और जवार हुसैन पंजाब काबीना से बाहर कर दिए गए हैं। बात करते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे अली तारिक से, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अली तारिक, बताइएगा इस्तीफा जो लिया गया है उनकी वजह जो सामने आई है, कोई इसके बारे में अपडेट कीजिएगा। जी, अभी कुछ देर पहले फयाजुल हसन चौहान से जब मीडिया के नुमाइंदों ने बात की कि आपको वजारत से हटा दिया गया है और फरदौस आशिक अवान को आपकी जगह लगा दिया गया है, तो वो भी लाइलम निकले। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता। 4 बजे के करीब अलहमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जिस तरह फयाजुल हसन चौहान दबंग अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी तरह उन्होंने आज भी की। बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था कि वो वजारत से उनको हाथ धोना पड़ेगा और उनको कॉलोनीज की वजारत जो है वो दे दी गई है। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जवेद अख्तर को भी मामले खसूसी वजीर आला के ओहदे से हटा दिया गया है। जवेद अख्तर की जगह भी फरदौस आशिक अवान काम करेंगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अंदर की जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिंदुओं के बारे में तस्दीक अमीर बयान देने पर जो है पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान को इनके ओहदे से हटा दिया है। लेकिन ये जो सारे फैसले हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जब लाहौर आए थे, लास्ट जो उनका दौरा था, तो ये जब हुए थे और ये जब ही सारा प्लान हो गया था। लेकिन आज जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंजाब के जो वजीर इत्तलात है फयाजुल हसन चौहान, वो अपनी तरफ से तो भरपूर जो है ओपोजिशन को तनकीद का निशाना भी बनाते थे और अपनी जो उनकी कारकर्दगी थी वो भी बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे थे। लेकिन फरदौस आशिक अवान जो मामले खसूसी इत्तलात थी प्राइम मिनिस्टर की, वो काफी देर से चुप भी थी। उनके ऊपर करप्शन का भी केस था, सियालकोट में वो रहती थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मैनेज करना था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि फरदौस आशिक अवान को लाने के लिए उन्होंने फयाजुल हसन चौहान को जो है वजीर इत्तलात से हटा दिया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है वो फरदौस आशिक अवान के साथ चलना उनका बड़ा मुश्किल है। फरदौस आशिक अवान को वो अच्छा नहीं समझते बिल्कुल भी, क्योंकि पहले भी जो मामला हैं PID के या PTV के, वो भी फरदौस आशिक अवान के साथ कंफर्ट माहौल नहीं था एक उनके साथ काम करने में। लास्ट भी जो PID के डायरेक्टर हैं उनके साथ भी उनका मसला हुआ, देखने में सामने आया। और अब जो है उनको दोबारा पंजाब का जो है वजीर मामले वजीर इत्तलात लगा दिया गया है। तो ये एक बड़े ही अचंभे की बात है कि ऐसे बंदे को दोबारा लाया गया है जो कि पहले ही मुतनाज़ा है। अब मजीद ये देखना है कि किस किस को जो है वजारत से फारग किया जाएगा। लेकिन जो फयाजुल हसन चौहान है वो अपनी उनसे जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि मैं बिल्कुल लाइलम हूँ, मुझे नहीं पता। ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि मुझे निकाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली तारिक, आपसे मजीद अपडेट लेते रहेंगे। आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि पंजाब काबीना में बड़ी तब्दीली की गई है। आज पंजाब की वजारत इत्तलात से फयाजुल हसन चौहान को आउट कर दिया गया है और उनकी जगह फरदौस आशिक अवान ने क्रीज संभाल ली है और वजीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। फयाजुल हसन चौहान के पास महकमा कॉलोनीज की वजारत रहेगी। महर मोहम्मद असलम और जवार हुसैन पंजाब काबीना से बाहर कर दिया गया, इन दो वजीरों को भी। उसके साथ साथ पहले भी ऐसा ही किया था कि फयाजुल हसन चौहान को बरतरफ कर दिया गया, उनकी वजारत से हटा दिया गया था। और अब फिर ऐसा ही किया गया है कि बड़े दबंग अंदाज के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपोजिशन का दबंग अंदाज के साथ मुकाबला करते हैं, जवाबात देते हैं। आज इसी तरह किया गया कि उनकी जगह फरदौस आशिक अवान को मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि पंजाब काबीना में बड़ी तब्दीली हुई है। पंजाब की वजारत इत्तलात से फयाजुल हसन चौहान को आउट कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा टीवी टुडे लाहौर से शोएब हाशमी लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। शोएब हाशमी, अभी तक कोई वजह सामने आई? ओहदे से हटा दिया गया है फयाजुल हसन चौहान को? बिल्कुल, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। और मजे की बात है कि पहले जो है जब भी किसी वजीर को ओहदे से हटाया जाता है तो फौरी तौर पर उसे आगाह किया जाता है, लेकिन इस बार फयाजुल हसन चौहान को आगाह नहीं किया गया। जब कुछ सहाफियों ने उनसे पूछा कि आपको ओहदे से हटा दिया गया तो उनका कहना था कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। साहब,
جب بھی فیاض الحسن چوہان جو ہیں وہ تنقید جو ہے وہ اچھی خاصی کر لیتے ہیں، لیکن جب بھی بھارت کے متعلق کوئی بات وہ کرتے ہیں تو انہیں آؤٹ ہونا پڑتا ہے۔ اس سے قبل بھی جب فیاض الحسن چوہان نے بھارت سے متعلق بیان دیا تھا، اس کے بعد انہیں وزارت سے ہٹا دیا تھا، اور اب بھی جو صورتحال جو سامنے آئی ہے، اب سے کچھ ہی روز قبل جو ہے انہوں نے بھارت کے جو ٹی وی چینل ہے وہاں پہ یہ بات کر رہے تھے، لیکن اس پہ بھی وہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بہتر طریقے سے فلوٹ نہیں کر سکے، جس کے مطابق ذرائع نے یہ کہا ہے کہ اس صورتحال کی تمام کا جو ہے وہ وزیر اعظم ناخوش تھے، اور انہوں نے فوری طور پر ہدایات دی وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے اور اطلاعات کا عہدہ ان سے واپس لے لیا جائے۔ جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسری جانب فردوس عاشق عوان جب سے معاون خصوصی وزیر اعظم کے عہدے سے علیحدہ ہوئی ہیں تو وہ بھی اپنی باقاعدہ طور پر ایک لابنگ جو ہے وہ کر رہی تھی تاکہ انہیں بھی حکومتی کوئی نہ کوئی عہدہ جو ہے وہ مل جائے۔ تاہم جیسے ہی یہ سیٹ خالی ہوئی اور اس کے اوپر فردوس عاشق عوان جو ہیں انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اطلاعات کا منصب جو ہے وہ انہیں سونپ دیا گیا ہے۔ تاہم فیاض الحسن چوہان جب اپنا جوش خطابت میں ہوتے ہیں تو وہ اکثر کئی چیزیں بھول جاتے ہیں اور جوش خطابت جو ہے وہ انہیں لے بیٹھتا ہے، اور اب یہ دوسری دفعہ ہے کہ ان سے وزارت اطلاعات کا قلمدان جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ جی شعیب ہاشمی، یہ بھی بتائیے گا مہر محمد اسلم اور زوار حسین کو بھی کابینہ سے باہر کر دیا گیا ہے، کیا مزید اس طرح کا اکھاڑ پچھاڑ ممکن ہے؟ کیا اطلاعات ہیں اس کے بارے میں؟ تفصیلیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ حالیہ دنوں وزیر اعظم جو ہیں وہ لاہور کا انہوں نے دورہ کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے جب لاہور کا دورہ کیا تھا تو اس وقت بھی انہیں پنجاب کے جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی کے بارے میں مکمل طور پر بریفنگ دی گئی تھی۔ تاہم پنجاب کے جو دو وزراء ہیں جن سے قلمدان واپس لیے گئے ہیں، ان میں مہر محمد اسلم اور زوار حسین ہیں، ان سے وزارتیں واپس لے لی گئی ہیں کیونکہ مہر محمد اسلم کے پاس کوآپریٹو کا قلمدان تھا جبکہ زوار حسین کے پاس جیل خانہ جات کی وزارت تھی۔ تو ان دونوں لوگوں سے وزارتیں واپس لی گئی ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی سے نہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مطمئن تھے اور نہ ہی ان کے کریڈٹ پہ کوئی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنے وزارت کے عہدہ میں ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ ادارے کی بہتری اور اپنی وزارت کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے ہوں، تو لہٰذا ان دونوں لوگوں سے وزارتیں واپس لے لی گئی ہیں۔ آئندہ چند روز تک مزید 1 سے 2 وزراء جو ہیں ان سے قلمدان جو ہیں وہ آئندہ چند روز میں 1 سے 2 وزیر سے قلمدان واپس لینے کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ شعیب ہاشمی نے جیسا کہ بتایا، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، پنجاب کابینہ میں بڑی تبدیلی کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی وزارت اطلاع سے فیاض الحسن چوہان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ فردوس عاشق عوان نے کریز سنبھال لی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی سردار ایاز صادق کے قومی سلامتی کے منافی بیان کو عوامی سطح پر بھرپور طریقے سے اٹھانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں پاکستان کی عوام فوج سے پیار کرتی ہے، فوج مخالف بیانیے پر نون لیگ تقسیم کا شکار ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے جلسوں اور بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے کمر کس لی۔ حکمت عملی کے مطابق وزیر اعظم عمران خان مختلف منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے، عوامی تقریبات سے خطاب بھی کریں گے۔ حکومتی بیانیہ اقدامات اور حکومت کے عوامی فلاح کے اقدامات کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس ہوا۔ ملکی سیاسی معاشی صورتحال اور اپوزیشن کے جلسوں کی مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا حکومتی بیانیہ اور اقدامات کو مؤثر طور پر اجاگر کیا جائے۔ ارکان اسمبلی کو متحرک کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا اپوزیشن کا مقصد صرف NRO حاصل کرنا ہے۔ اپوزیشن اور پاکستان کے مفادات الگ الگ ہیں۔ اپوزیشن کی کرپشن کو عوام سے زیادہ بے نقاب کیا جائے۔ بلیٹن میں بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان کی سیاست منافقت پر مبنی ہے۔ جب سے اقتدار میں آئے ہیں کرپشن اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ پہلے 90 روز میں کرپشن کے خاتمے کا اعلان کیا، اب کہتے ہیں کوئی بٹن نہیں جسے دبا کر حالات بہتر کر دوں گا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیگل فریم ورک آرڈر پاس کیا، یہاں جمہوری اور سیاسی آزادی دلوائی، سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے کی اجازت دلوائی، آپ کو اپنا اسمبلی دیا، آپ کو اپنا گورنر دلوایا، آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ بھی دلوایا۔ یہ آپ کے حقوق کی جدوجہد ہے۔ اس دن سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن،
अपने हकूक की जदोजहद आगे लेने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम चलाए हैं। आपका सूबाई सेटअप ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक में इजाफा करने के लिए जदोजहद चलाया था, हक़ हकमियत का नारा उठाया था, हक़ मलकियत का नारा उठाया था, हक़ रोजगार का नारा उठा के जगह जगह पहुंचा। फिर उसके बाद आपका पार्टी की क़ियादत और मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किए। हम भी हर इलाके में गए, हमने भी हक़ हकमियत का नारा उठाया, हमने भी हक़ मलकियत का नारा उठाया और आपकी जदोजहद को आगे लेके चलते हुए इस सफर को, इस मिशन को पूरे पाकिस्तान में अपने मंशूर में, अपना मंशूर का 2018 का मंशूर का हिस्सा बना के आपके मुतालबात को पाकिस्तान के हर सूबा में बयान किया। और अब वो दिन दूर नहीं जब हमने अपना मंशूर को हकीकत में तब्दील करना। दूसरी जानिब मरीम नवाज कहती हैं अगला साल इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। जो लोग शीन, नून और मीम लीग की बातें करते थे उनको पैगाम मिल गया, हम इकट्ठे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान मरीम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ से ज़ाहिर यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुंची। मरीम नवाज कमरा अदालत गईं और हमजा शहबाज को गले लगाया और उन्हें थपकी भी दी, जबकि शहबाज शरीफ से भी मिली। समाअत के बाद मरीम नवाज ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, आप जो मुंह पर हाथ फेर कर कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, आप कहते हैं अब ये होगा वो होगा, ये वो इंतकाम है जो नजर आ रहा है। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है उसको भी भुगतना पड़ेगा। मरीम नवाज ने कहा, जो लोग शीन, नून और मीम लीग की बातें करते थे उनको पैगाम मिल गया। कम ज़र्फ लोगों ने बहुत बातें की मगर खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमों को फर्द जुर्म के लिए 11 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत ने नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत पेश किया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी की माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जज जवादुल हसन ने महफूज फैसला सुनाते हुए नुसरत शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत ने वादा माफ गवाहों के बयानात की नकूल फराहम कर दी। नैब ने जेल ट्रायल करने बारे जवाब जमा कराया। रिपोर्ट में कहा गया कि जेल ट्रायल कराना अदालती इख्तियार है, अदालत जो फैसला करेगी उस पर अमल होगा। शहबाज शरीफ ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि कमर दर्द का मरीज हूं, जेल में मेडिकल की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, बख्तरबंद गाड़ी में लेट कर अदालत पहुंचा हूं। अदालत ने केस पर मजीद समाअत मुलतवी करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 11 नवंबर तक तौसीह कर दी। शाहिद खाकान आबासी कहते हैं, काबीना इजलास होता है तो कोई ना कोई चीज महंगी हो जाती है। ऐसे फैसले होते हैं जिससे चंद अफराद को फायदा मिलता है। चल रहे थे वो मुकम्मल नहीं हो सके, जो अक्सर मंसूबे कैंसिल कर दिए गए हैं और कौमी असम्बली ने बिल अप्रूव किया है कि नैब का इतलाक सीपैक पर नहीं होगा। यानी सीपैक में सारे पारसा हैं, सीपैक के अंदर करप्शन की गुंजाइश नहीं है। ये हमारी प्रायोरिटीज है आज मुल्क की कि किस मकसद के लिए सीपैक को इस्तिस्ना दी गई है। जिन लोगों ने सीपैक शुरू किया उनको इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन जो सीपैक आज चलाने वाले हैं उनको इस्तिस्ना मिल रही है। किस मकसद के लिए, क्यों? और कौमी असम्बली दे रही है। या तो नैब कह देता ना जी हम नहीं करेंगे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को। जो केस हसन इकबाल साहब के खिलाफ है, जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है, जो मेरे खिलाफ है, ये डेवलपमेंट के केस हैं कि आपने लोग ऐसे लगाए जो काम करते रहे हैं, आपने लोग वो लगाए हैं जो अपने पैसे का हिसाब नहीं दे पाते। तो आज उनको इस्तिस्ना दे दी गई है कि आपसे नैब नहीं पूछेगा। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद सुओ मोटो नोटिस ले ले कि आईजी पुलिस को किसने अगवा किया और ये ऐसे कानून क्यों बन रहे हैं जो एक इदारे के लिए, एक शख्स के लिए बनाए जा रहे हैं, कि उनको इस्तिस्ना दी जाए। हम तो चाहते हैं कि ये नैब का जो इदारा है इसको खत्म करें ताकि मुल्क चले। अगर आप समझते हैं ये बहुत अच्छा इदारा है, ये जरूरी है मुल्क के लिए, तो फिर इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? फिर तो
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि लीगी रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं, माथे से पसीना निकल रहा है, जुल्म का निजाम जल्द खत्म होने वाला है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहसन इकबाल का कहना था, शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने की मजम्मत करते हैं, ये जातियात पर मबनी एहतसाब कर रहे हैं। हम इमरान नियाजी को घर भिजवा कर ही अपना एहतजाज बंद करेंगे। इस नाहिल हुकूमत ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आजम मुंह पर हाथ फेर कर धमकी देते हैं, उनकी टांगें कांप रही हैं, सबको नजर आ रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नाहक बंद किया हुआ है। जो दहशत गर्दी जिसका हर रोज जिक्र मुल्क का वोट चोर सिलेक्टेड वजीर आजम करता है, वो दहशत गर्दी आज नैब कोर्ट की अदालत के अंदर हुई। और सबसे पहले मैं आप लोगों के जरिए बताना चाहती हूँ कि वो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर जो मुंह पे हाथ फेर कर धमकी देता है, दहशत गर्दी और इंसाइट वायलेंस करता है, उसका वजीर दाखिला भी वही गुफ्तगू करता है। और इंतजामिया को इस्तेमाल करके यहाँ जितनी पुलिस डिप्यूटेड है और जो फिर सिविल कपड़ों में लोग यहाँ आते हैं सिक्योरिटी के, उनके जरिए इमरान साहब अपनी कही हुई दहशत गर्दी जो अपने मुंह से करते हैं, उसका अमल और उसका अमलन मुजाहिरा आज नैब कोर्ट के अंदर हुआ। ये यहाँ सहाफी खड़े हैं, इनके गले दबाए गए, इन रिपोर्टर्स के नैब कोर्ट के अंदर अहाते के अंदर इनके गले दबाए गए। मैंने रोका, मैंने हाथ पकड़े और मैंने कहा इनको सांस लेने दें, इनके गले दबाकर, और ये कि शहबाज शरीफ की आवाज आप लोगों तक ना पहुंचे। इनके पाँव, यहाँ रिपोर्टर्स के पाँव अभी आप देखें लहू लुहान है पाँव इनके। यहाँ हमारे वर्कर्स को देखें, दिखाएं आप ये कैमरों को, ये वर्कर्स को देखें, इनके खून निकल रहे हैं। ये वो फाशिज्म है, ये वो गुंडागर्दी है, ये वो बदमाशी है जो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर हुक्म देता है इंतजामिया को। जब कंटेनर पर खड़ा था तो मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो के नारे लगाता था। आज दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, टांगें हमजा शहबाज की कांप रही हैं, बख्तरबंद गाड़ी में जाने से इनकार करते हैं, खरबों की चोरी की है, क्या इन्हें लग्जरी गाड़ियों में भेजें? अपने लोहे के कारोबार को प्रमोट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपनी दोस्ती और बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती पे कम बमपति लचिटिया को तो आप हवाले कर दे 3-4 दिनों के अंदर में दौराने जंग। तो मीर अयाज सादिक साहब, बेगम सफदर अमान साहिबा, उस वक्त किसकी टांगें कांप रही थी? उस वक्त क्या हालात थे? आप करे तो जिनेवा कन्वेंशन, कोई और करे तो डरखौफ टेंशन। ये है इनकी मुनाफिकत, ये है इनकी बदयांती, ये है इनकी टकेमारी, ये है इनकी चांकिया की सियासत, ये है इनकी मैकावली की सियासत, ये है इनकी गोएबल्स की सियासत। और हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। माफी नहीं मांगनी, माफी हमेशा आला ज़र्फ मांगता है, माफी हमेशा बड़े हसब नसब नस्ल वाला मांगता है, माफी हमेशा बड़ा आदमी मांगता है, माफी हमेशा बड़े बाप की औलाद मांगती है। अगर कोई छोटा या बड़ा गुनाह हो जाए, अगर कोई छोटा या बड़ा जुर्म हो जाए, माफी वो मांगता है। मज़ारे कायद की बेहुरमती कर दी, अभी तक माफी नहीं मांगी। और उम्मे रुबाब अपने हक के लिए बेनजीर भुट्टो के मजार पे जाने के लिए आगे बढ़ी तो जुल्फकार अली भुट्टो और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि किरदार की बातें वो कर रहे हैं जिनका सुबह शाम काम आकाओं की करप्शन बचाना है। हिंदुस्तान की जुबान बोलने वाले किरदार की बात ना करें। शहबाज गिल ने अपने एक बयान में कहा कि भारतीय अकाउंट से अरबों रुपए खाकान अब्बासी के अकाउंट में आए, वो चाहते हैं कि उनसे सवाल ना पूछा जाए। मौसूफ को करप्शन में महारत पर मियां मफरूर ने गद्दी सौंपी। नून लीग के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई शर्मनाक है। कुछ किरदार के काले मियां मफरूर के आलाकार बने हुए हैं। क्या मुल्की राज अफशा करने की धमकियां देने वालों को फूलों के हार पहनाएं? दुश्मन की जबान बोलने वाले चाहते हैं इन्हें दाद दी जाए। शहबाज गिल ने कहा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ही उन लोगों ने हेरा फेरी की। शहबाज शरीफ समेत आपका तरीका वारदात ही कमीशन और किकबैक्स था। मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार शरीफ टब्बर है, खाकान अब्बासी का कसूर नहीं। नून लीग हमेशा से ही इस्तिस्नाओं के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है और इस्तिस्ना के ख्वाब देखने वालों को अब कुछ नहीं मिलना। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि पीडीएम की क़यादत ये ना समझे कि अयाज सादिक बयान की बात पस मंजर में चली जाएगी। सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान के अवाम गुजरावाला कोयटा जलसों के मुल्क दुश्मन बयानिए और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। इनकी कौमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन रहनुमाओं को कोई समझ बूझ नहीं, गैर फितरी अपोजिशन इत्तेहाद को शिकस्त का आगाज हो चुका है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं, कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले अनासिर अक़ल व दानिश से आ रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के पांव उखड़ गए, अब भी वक्त है होश के नाखुन लें। वजीर आला पंजाब ने कहा कि इक़्तिदार की हवस में इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के खैरख्वाह नहीं, बद तहजीबी की सियासत नहीं चलेगी। पाकिस्तान के इदारे हमारा वक़ार हैं, इदारों की इज्जत व एहतराम पर हर्फ नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान अमन के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अहम मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुलाकात में अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक गुफ्तगू की गई, जबकि अफगानिस्तान में देरपा अमनो इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पेश रफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अमन समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए खुलूस नीयत के साथ मुसालिहाना काविशें बरूए कार ला रहा है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने फिनलैंड के अपने हम मनसब को टेलीफोन किया। गुफ्तगू में अफगान अमन समेत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारिजा का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि अफगान मसले का वाहिद हल अफगान क़यादत में अफगानों को काबिल कबूल मुज़ाकरात हैं। दोहा में बैनुल अफगान मुज़ाकरात का इनाकाद अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इंतहाई खुश आइंद पेशरफ्त है। अफगान क़यादत को इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने तवक्को जाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस में अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी के हवाले से लाए अमल को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि हसास इदारों और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने राजनपुर के करीब कार्रवाई में कलादम तंजीम के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। हसास इदारों और CTD ने राजनपुर के नवाही इलाके में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी एहलकारों ने कलादम तंजीम के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। 6 अफरार हो गए। मौके से असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ, जिसमें कौमी इदारे की मजमूई कारकर्दगी और केसेस का जायजा लिया गया। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना था, करप्शन के खात्मे की हिकमत अमली के बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं। नैब सिर्फ 10 माह में वाइट कॉलर क्राइम जैज केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है। चेयरमैन जावेद इकबाल ने कहा कि नैब ने स्टेट ऑफ आर्ट फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम की। करप्शन का खात्मा और लूटी हुई रकम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTA से रूल्स के हवाले से तफसीलात तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला ने कहा कि कौन लोग ये फैसला करते हैं कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है, इसलिए रूल्स बनाते और बहुत जरूरी है। दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे लेकर जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी और PTA रूल्स फ्रेम न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। वकील PTA ने टिकटॉक इंतजामिया के साथ PTA के मुज़ाकरात होते रहने का मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला ने इस्तिफ्सार किया कि PTA में इस तरह के फैसले कौन कर रहा है, क्या कुछ लोग ये फैसले करते हैं। कोरोना के दौरान टिकटॉक कम मरात याफ्ता तबके के लिए आमदन का जरिया रहा है।
ٹک ٹاک انٹرٹینمنٹ کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ موٹر وے پر بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، پھر موٹر وے کو بھی بند کر دیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور آپ پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری اخلاقیات اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ کوئی چیز ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رولز کے حوالے سے تفصیلات طلب کرتے ہوئے سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ قومی ایئر لائن میں سزا و جزا کا عمل جاری، جعلی ڈگری، رشوت خوری، سرکاری ریکارڈ کی چوری اور دیگر وجوہات پر 23 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق جعلی ٹیمپر ڈگری اور دستاویزات پر 5 ملازمین کو برطرف کیا گیا، بغیر اجازت طویل غیر حاضری پر 6، سرکاری معلومات افشا کرنے پر 1، کانٹریکٹر سے رشوت خوری پر 2، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے پر 3، سرکاری ریکارڈ کی چوری اور ضائع کرنے پر 5 اور اسمگلنگ میں ملوث 1 ملازم کو نوکری سے فارغ کیا گیا۔ پی آئی اے کے احکامات کے مطابق کام نہ کرنے پر 3 ملازمین کی تنزلی کی گئی۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 5 ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کر دی گئی، جبکہ 7 ملازمین کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب نے قومی ادارہ برائے امراض قلب پر نیب کے چھاپے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ این آئی سی وی ڈی کے خلاف انکوائری پر نہیں، چھاپے پر اعتراض ہے۔ کہ 14 مختلف مقامات پر این آئی سی وی ڈی کے یہ چیسٹ پین یونٹ اسٹیبلش کیے گئے سڑکوں پر، تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کو دل کا کوئی عارضہ ہو، تکلیف ہو تو آپ فوری طور پر وہاں پر جائیں، آپ کا ای سی جی ہوگا، آپ کو فوری طور پر طبی امداد دی جائے گی، اور اگر آپ کو ہسپتال منتقل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ 14 ایسے چیسٹ پین یونٹ کراچی شہر میں، یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو، سندھ حکومت کو کراچی میں دلچسپی نہیں ہے، 14 چیسٹ پین یونٹ کراچی شہر میں اور 4 اور چیسٹ پین یونٹ بدین میں، عمر کوٹ میں، میرپور خاص میں، گوٹکی میں سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیے تاکہ لوگوں کو یہ کارڈیک کیئر مل سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ این آئی سی وی ڈی کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی۔ این آئی سی وی ڈی سندھ حکومت کا این آئی سی وی ڈی، لیکن پذیرائی میرے پاکستان کو ملی، پاکستانی قوم کو ملی، کہ پاکستان کے ایک ہسپتال کو انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر اکنالج کیا جاتا ہے۔ اس ہسپتال کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا کارڈیک ہیلتھ کیئر کا ادارہ قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا میں پرائمری اینجیوپلاسٹی، بنیادی اینجیوپلاسٹی جو ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا مرکز این آئی سی وی ڈی کو قرار دیا گیا ہے۔ ایسا کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی جو کہ فری اتنی مہنگی ادویات ٹریٹمنٹ آپ کوئی کر رہا، اور یہ الحمدللہ صوبہ سندھ کے اندر سرکاری سطح پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی حکومت، شہید محترمہ بے نظیر۔ بلیٹن میں بات کرتے ہیں قاتل وائرس کی۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس بھی کورونا کی زد میں آ گیا۔ سینیٹ حکام کے مطابق 20 سے زائد ملازمین میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد سینیٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق سینیٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے مہمانوں اور سٹاف کے داخلے پر بھی پابندی عائد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس اور مہمانوں کی آمد پر پابندی کا حتمی فیصلہ چیئرمین سینیٹ کریں گے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کے باعث اسلام آباد کے مزید 5 تعلیمی ادارے سیل کر دیے گئے ہیں۔ G81 کے نجی اسکول میں 2 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز راول ٹاؤن میں بھی 2 کورونا کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ F84 کے نجی اسکول میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 54 تعلیمی اداروں کو کورونا کیسز پر سیل کیا جا چکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے باعث اسلام آباد کے مزید 5 تعلیمی ادارے سیل۔ G81 کے نجی اسکول میں 2 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز اور راول ٹاؤن میں بھی 2 کورونا کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ F84 کے نجی اسکول میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 54 تعلیمی اداروں کو کورونا کیسز پر سیل کیا جا چکا ہے۔ مزید کورونا کے بارے میں ہی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے مزید 12 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6835 ہو گئی۔ مزید 1123 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,35,093 ہو گئے۔ 3,15,000 سے زائد مریض صحت یاب، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 13,343 ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 12 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 2,365، سندھ میں 2,631،
خیبر پختونخوا میں 1279, بلوچستان میں 151, گلگت بلتستان میں 92, آزاد کشمیر میں 95 اور اسلام آباد میں 222 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1123 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1,04,554, سندھ میں 1,46,331, بلوچستان میں 15,954 اور گلگت بلتستان میں 4,280, اسلام آباد میں 20,090, آزاد کشمیر میں 4,237 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر سے آپ کو کورونا کے بارے میں اپڈیٹ کریں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 12,07,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 4,69,00,000 ہو گئی، 3,38,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ مزید کورونا وائرس کے وار جاری، امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 2,36,501، برازیل میں 1,60,104، بھارت میں 1,22,651، میکسیکو میں 92,000، روس میں 28,473، افغانستان میں 1,525 اور سعودی عرب میں 5,420 اموات ہو چکی ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں کیسز مزید بڑھ گئے، ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے سختی کی جا رہی ہے، گھروں سے باہر نکلنے والے افراد کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں اٹلی میں موجود ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے مہر عثمان۔ جی مہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اٹلی کے شہر ناپولی میں، جہاں پر کورونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے جو نئے کیسز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے مختلف علاقوں میں جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگا دیا گیا اور 14 روز کے لیے لوگوں کو کوارنٹائن کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس وقت اٹلی کے جو بزنس مین ہیں، یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے ضیاء صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اٹالین گورنمنٹ کی جانب سے کیا کیا سہولیات یہاں پر دستیاب کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ سب سے پہلے ٹی وی 2 کا، اور دوسری بات یہ ہے بالکل اٹلی جو ہے نا وہ کرونا کی اگر بات کریں تو دن بدن کیس بڑھتے جا رہے ہیں، اور بالکل 10 نومبر تک جو ہے بالکل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے۔ تو فیسلٹیز کی بات کریں یہاں تک گورنمنٹ کی بات یہ ہے کہ 60% انشاءاللہ ہمیں یہ کرائے معاف کریں گے۔ تو بالکل میں جیسا کہ پاکستان ضلع گجرات سے اور حلقہ 71 سے بلونگ کرتا ہوں، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طرح اٹلی گورنمنٹ بالکل تعاون کر رہی ہے، اور پاکستان میں جو بالکل بے روزگار لوگ ہیں اور قرنطینہ ہوئے ہیں، جو پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تعاون کرے اور ان کی مدد کرے۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے یہاں پر ایشینز کے لیے بھی بہت سی فیسلٹیز فراہم کی گئی ہیں۔ اگر بات کی جائے کورونا کی تو کورونا کے حوالے سے مختلف۔ بہت شکریہ مہر عثمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل۔ افسوسناک خبر ہے، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں یونیورسٹی میں دہشت گرد گھس گئے، 20 طلبہ جاں بھاگ، 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغان فورسز نے تینوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کابل کی یونیورسٹی میں کت میلے کے افتتاح کے دوران 3 دہشت گرد گھس آئے، دہشت گردوں نے دستی بم دھماکے کی اور فائرنگ بھی کی۔ حملے میں 20 طلبہ جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ طلبہ نے بھاگ کر اور کچھ نے دیواریں پھیلا کر جان بچائی۔ افغان فورسز کی بھاری نفری یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی۔ حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان مقابلہ 6 گھنٹے جاری رہا، جس میں تینوں حملہ آور مارے گئے۔ ترکی میں ہولناک زلزلے کے 3 روز بعد کمسن بچی کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ 58 گھنٹے بعد ریسکیو کی جانے والی بچی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ترکی میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 81 ہو چکی ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ کہاوت ہوئی ترکی میں حقیقت میں تبدیل۔ ترکی میں خوفناک زلزلے کے 58 گھنٹے بعد کمسن بچی کو ملبے سے ریسکیو کر لیا گیا۔ بچی کی جسم چند خراشیں آئی ہیں اور بچی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملبے سے اب تک 81 لاشیں بھی نکال لی گئیں۔ زلزلے سے متاثرہ ترک شہر ازمیر میں ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کہتے ہیں آرمینیا کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے۔ آذربائیجان ہر قیمت پر علاقائی خود مختاری کی حفاظت کرے گا۔ آذری صدر الہام الیوف کہتے ہیں آرمینیا کے ساتھ معاملہ فہم و تفہیم سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آرمینیا پرامن طریقے سے اپنی افواج کو واپس بلا لے۔ آرمینیا سے مذاکرات ناکام ہوئے تو آذری فوج ہر حد تک جائے گی۔
किसी सूरत इलाके और इलाकाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सके। उधर ओमान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गई हैं और स्कूलों में कोरोना से हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई। कोरोना वायरस के बायस ओमान में कई माह से बंद स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया गया। स्कूलों में हिफाजती तदाबीर पर अमल करते हुए तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गई। स्कूल आने वाले बच्चों, स्टाफ और असातिज़ा को फेस मास्क और समाजी फासलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। स्कूल खुलने के बाद 6,75,000 से ज़ायद तलबा ने नए तालीमी साल का आगाज कर दिया। स्कूलों में स्प्रे के साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी आवेज़ा कर दी गई। और अब टुडे स्पोर्ट्स। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल अपने हल्का इंतखाब में भी तब्दीली ना ला सकी। सखी सरवर के शहरी सेहत की सहूलतों से महरूम हैं। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल और चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी MPA सरदार अहमद अली दरेश के हल्का सखी सरवर और मज़ाफ़ात की तकरीबन 1 लाख अफराद की आबादी सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। नाइट सर्विस में डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, डिस्पेंसर समेत कोई अमला तयनात नहीं है, जिससे इमरजेंसी की सूरत में जख्मियों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और मरीजों को डेरा गाजी खान ले जाया जाता है। CEO हेल्थ डेरा गाजी खान डॉक्टर खलील अहमद सिखानी का कहना है कि सिविल अस्पताल सखी सरवर में स्टाफ 2 बजे तक काम करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक DC ऑफिस समेत लाहौर की तमाम तहसीलों में अवामी सहूलत के लिए रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनाकाद किया गया। खुली कचहरियों में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द और नकलात और इंदराज डोमिसाइल के मसाइल और दीगर मुतफर्रिक दरखास्तों पर फौरी हल को यकीनी बनाया गया। DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक खुद सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक खुली कचहरी में मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना था कि पहली होने वाली खुली कचहरी में मजमूई तौर पर 252 दरखास्तें वसूल की गई थी, जिनमें 235 दरखास्तों को निपटा दिया गया है और लोगों के मसाइल को भी हल कर दिया गया है। जिला इंतजामिया लाहौर की प्राइस कंट्रोल की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक कुल 640 इंस्पेक्शंस की गई हैं और 53 खिलाफवर्जियां पाई गई, जबकि 1,64,500 रुपये जुर्माने आयद किए गए हैं।
नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।